Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Rebuilda, dobrodošli u novi Rebuild koji, kao što smo rekli, snimamo svaku nedjelju će izlaziti jedan Rebuild kao što smo se dogovorili, tako da danas nema karijere sa Borussiom Dortmund, sutra naravno izlazi za sve vas koji želite tu karijeru s Borussiom Dortmund, sutra će izaći u 11, tako da ništa ne brinite. Ovo trenutno snimamo live svaku subotu u 16 sati krećemo streamati live Rebuild kao što smo se dogovorili već prije 2 tjedna, tako da to znate. Ako želite sudjelovati u ovim snimanjima i želite predložiti neke igrače, dođite na live svaku subotu od 16 sati, bio bi vam jako zahvalan. I na Trovu i na YouTubeu sada snimamo, tako da to je to. Barcelona, kao što vidite i po thumbnailu i po naslovu, Rebuild je s Barcelonom kojoj treba velika pomoć u stvarnosti, to jest u igrici nisu toliko loši, ali u stvarnosti im stvarno treba pomoć, tako da odlučili smo to napraviti, promijenit ćemo dosta igrača, vidjet ćete sve u nastavku. Smislili smo koje ćemo prodavati igrače, koga ćemo dovoditi još ne znamo, imamo dosta opcija, to ćemo odlučiti i to će ljudi iz chata odlučiti više manje. Ja ću to samo napraviti šta god mi kažu, tako da bit će jako zanimljiv Rebuild. Ako želite i dalje svaki vikend Rebuild, stisnite taj like obavezno, idemo probati da i ovaj dođe do 1000 lajkova. Prošli je tu negdje oko 1000, ima preko 10.000 pregleda već u tjedan dana, tako da to je stvarno fantastično. Napišite komentar s kojim klubom želite sljedeće i to će biti to. Idemo polako u taj Rebuild, idemo vidjeti šta možemo napraviti od Barcelone. Kao što možete vidjeti, neće biti nimalo lagan zadatak pošto imamo velika očekivanja od kluba. Većina je crucial i ovo jedan je high, jedan je samo very low od financija zato što imamo jako puno novaca. Mi ćemo dodati 500 miliona, kao što možete vidjeti već imamo 180, znači imat ćemo oko 700 miliona. Još ćemo prodati par igrača, tako da mislim da bi ovo čak mogao biti najveći Rebuild ikad. Mislim da ćemo imati čak milijardu eura za potrošiti da uspijemo od Barcelone napraviti neki veliki klub koji u stvarnosti jednostavno sada u zadnje vrijeme nisu baš, tako da probat ćemo ih vratiti u ono 2010. kada su osvojili sve što se može osvojiti, da mogu osvojiti čak Ligu prvaka i sa Arsenalom i sa Paris Saint-Germainom. Nismo to uspjeli napraviti, tako da vidjet ćemo šta ćemo napraviti u ovoj karijeri s Barcelonom. Idemo započeti ovo, idemo staviti sve kako treba biti. Evo smo već namjestili sve na 500 miliona, smo stavili na eure. U grupi Lige prvaka mislim da su prave grupe kao i u stvarnosti. Tu smo s Juventusom, Dinamo Kijevom i Famalikaom. To je neka zamjena za neki drugi klub, ali nebitno. Idemo krenuti ovu karijeru, idemo vidjeti za početak koga ćemo ostaviti, a koga prodati iz trenutne momčadi Barcelone. Evo nas u ovom save-u s Barcelonom, idemo prvo vam pokazati koga smo se sve odlučili riješiti za sada, koga ćemo prodati, koga ćemo ostaviti u ovoj momčadi Barcelone. Prvo naravno idemo obrane se riješiti. Lenglet odlazi što dalje iz Barcelone, kao i Piqué, njih dvojica će napustiti Barcelonu, nadam se da ćemo dobiti neke ponude. Sergi Roberto je jedan igrač kojeg nismo 100%, ali vjerojatno ćemo ga prodati jer Dest će biti naš prvi bek za sada, ali trebamo dovesti nekog jačeg jer Dest u karijeri ima samo 75, neće moći biti baš u najboljoj formi cijelu sezonu. Busquetsa ćemo prodati definitivno, on je isto igrač kojem jednostavno isteklo vrijeme, više nema smisla da igra. Ove ćemo sve igrače ostaviti u sredini terena. Coutinha za sada nećemo prodavati, vidjet ćemo, stavit ćemo ga na transfer listu, ali vidjet ćemo kakve će ponude biti za njega, nisam najsigurniji u to. Dembelea isto ćemo za sada ostaviti, iako svi koji ste gledali utakmicu protiv Paris Saint-Germaina mislim da je jasno da bi njega trebali prodati, ali za sada neka bude tu jer u karijeri je dosta dobar. I Griezmana, našeg strikera koji igra više CDM-a nego ne znam šta igra uopće u toj postavi Barcelone, stavili smo ga na transfer listu, ostatak će ostati tu za sada i mogu vam pokazati postavu kako za sada izgleda i koga ćemo sve mijenjati. Mislim, mogli ste i sami sad zaključiti šta ćemo napraviti. Znači Dembele će ostati, ali mislim da neće biti u prvoj postavi. Griezmana ćemo prodati sigurno, Messi ostaje na svojoj desnoj strani, možda ga čak igramo i u sredini, vidjet ćemo još koga ćemo dovoditi, ali mislim da će biti na desnom krilu. De Jong će ostati u sredini, to je sigurno, De Jong će biti jedan od igrača na kojem ćemo napraviti ovu novu momčad. U sredini sad Busquets odlazi, Pedri je isto jednostavno dosta mladi, on neće moći odigrati tu poziciju u sredini terena, tako da za sada će Pjanić biti tu, ali vjerojatno ćemo dovesti u sredini jednog veznog, to jest dva vezna uz Busquetsa naravno, kojeg ćemo zamijeniti. Treba nam zadnji vezni, treba nam jedan box to box ili možda čak i prednji vezni, vidjet ćemo kako ćemo igrati koju formaciju. Lijevo će za sada ostati Jordi Alba kojeg bi isto trebao prodat, ali jednostavno nema u karijeri baš
dobrih lijevi bekova koji su highest rated od Albe, tako da jednostavno morat će Alba ostati ovdje, ima 86 rating, možda sljedeće sezone kada ostali mladi igrači malo narastu, njemu će past rating pa ga tad zamijenimo. U obrani naravno i Piqué i Lenglet odlaze odavde, desno Dest kao što smo već rekli, njega ćemo na klupu staviti, a nekog drugog ćemo staviti u igru i to je to. Ostalo su tu dosta mladi igrači koji nam neće baš previše pomoći, tako da to će biti to za ovaj početak. Idemo krenuti, vidjet ćemo dobiti neke ponude možda odmah na početku, idemo krenuti sa prvim transferom. Simulirali smo par dana i dobili smo već 4 ponude za igrača koje smo stavili na transfer listu. Dobili smo i za Pedrija kojeg nećemo prodavati sigurno, od Atalante 19 milijuna, to ćemo odbiti sigurno, tako da Pedri blokirat ćemo sve ponude za njega. Onda smo dobili za Griezmana ponudu znači on vrijedi 68 milijuna, dobili smo ponudu od Reala 7,5 milijuna i Rodriga, to ćemo odbiti sigurno, to ćemo ovako čak napraviti, idemo ovo i samo ćemo vidjeti šta će se dogoditi, ako dobimo neke novce za njega fantastično, ako ne i bolje da ne ode u Real, radit ćemo ga negdje drugdje prodati. Onda smo dobili za Lenglea ponudu od Chelsea 60 milijuna i to ćemo ići razgovarati, nadam se dobiti barem 70, možda 75 milijuna, mislim da bi to bilo najbolje za nas, mislim realno i ovih 60 bi bilo ok uzeti za njega jer je doslovno užasan igrač, tako da probat ćemo sa 70 da vidimo šta će na to reći Chelsea, hoće li to prihvatiti, možda ne, ostaju kod svojih 59. Ajmo probati sa 69, možda to prihvate iz nekog razloga, neće, daju 3% sell-on clause, ne znam šta mi to previše znači, idemo sa 65 milijuna, ako ne, čak ćemo prihvatiti tih 60 milijuna i šta bude, evo ga, 65 milijuna smo dobili za Lenglea, to je prvi igrač koji će napustiti Camp Nou, nadam se da ćemo i sa Griezmannom se dogovoriti i dobili smo za Dembelea. Iskreno nisam baš najsigurniji u ovaj transfer, realno mislim da ga neću za sada prodavati, pogotovo ne u Manchester City, vidjet ćemo šta će biti s njime, idemo još malo simulirati, idemo mi kupiti jednog igrača za sada, pošto smo prodali Lenglea idemo kupiti jednog stopera odmah kao zamjenu za njega. Prvi stoper koji smo se odlučili, jedna od najvažnijih figura u obrani Barcelone bi kroz par sezona trebala biti Koulibaly, vidjet ćemo šta će se dogoditi, možda čak i u stvarnosti pređe, ali mi ćemo ga dovesti ovdje definitivno. Od 100 do 140 milijuna negdje trebamo dati za njega, nadam se da ćemo oko 110, možda 115 će nam biti granica neka, mislim da nećemo ići preko 120, evo maksimum koji ćemo dati, tako da probat ćemo vidjeti šta možemo napraviti, idemo odmah sa 100 milijuna, imamo dosta novaca, dobro je, 116 samo traže, tako da to je ok, realno cijena, mislim da 116 milijuna bi već prihvatio, ali probat ćemo još to spustiti na 108, oni su došli, mi ćemo tražiti 106 milijuna, eto tek toliko da bude naša ponuda, mislim da će to Napoli isto prihvatiti. 88 rating ima Koulibaly, 29 godina, treba nam taj jedan iskusni igrač u obrani koji će voditi ovu momčad ka dobrim rezultatima, idemo dogovoriti sve s njime, idemo vidjeti šta možemo napraviti. Nadam se da će biti fantastično pojačanje, mislim da je iskreno jako dobar, ima 29 godina, kao što sam rekao treba nam jedan malo iskusni igrač u toj obrani, neću kupovati samo mlade igrače, mislim da je on stvarno fantastičan igrač, da nema Mesija u tom timu vjerojatno bi mu dao čak i kapetansku traku, ali vidjet ćemo kako će on se snaći u Barceloni, nadam se da će biti dobro. 4 godine crucial će biti, to ćemo naravno prihvatiti i da vidimo što se plaće tiče, daćemo mu 120.000 i daćemo mu 500-600.000 signing bonus, to bi trebao prihvatiti ili neće prihvatiti. Sam dao premalo novaca, ne znam šta se točno dogodilo ovdje. Ali dobro, idemo malo simulirati pa ćemo probati ponovo vratiti Koulibalya. Simulirali smo par dana, došli nam je obavez da je Lenglet prodan za 65 milijuna, tako da to je fantastično. Riješili smo se jednog od velikih problema Barcelone obrane. Onda smo dobili još 3 ponude i to vrlo dobre 3 ponude. Prvo smo dobili za Coutinha 44 milijuna, to ćemo prihvatiti. Za Piquea smo dobili 35 milijuna, možemo dobiti puno više za Piquea, tako da idemo to razgovarati, nadam se da će biti dosta, da tražimo nekih 45 možda milijuna da će to prihvatiti. Realno mogao sam to prihvatiti jer imamo puno novaca, ali ipak zašto ne uzeti još 10 milijuna više ako je ikako moguće, a mislim da možemo, jer vrijednost mu je puno veća. Ako neće prihvatiti, onda ćemo uzeti na kraju ovo, ali mislim da bi trebali barem malo podići, možda na 40 milijuna, neće. Dobro, ništa onda. Znači idemo s 35 milijuna, šta je tu je, Piqué će otići i zadnja ponuda je za Sergi Roberta,
40 miliona, Roma ga želi uzeti, to je fair ponuda, ja mislim, tako da to ćemo isto prihvatiti. Čekamo još dosta novaca, kao što možete vidjeti imat ćemo vjerojatno oko 900 miliona sve ukupno kad se svi prodaju, ako se svi prodaju, a mi idemo ponovo po Koulibalija, idemo vidjeti čemu je bio problem, zašto ga nismo mogli onaj puta dovesti, idemo probati, doslovno idemo probati. Opet ćemo sa istom ponudom krenuti, sa 106 miliona smo ga doveli onaj puta, da vidimo šta će reći ovaj puta. Idemo sa 100 miliona, sada traže još manje, 111, to je dobra stvar već, znači moći ćemo se dogovoriti bez problema. Idemo sa 102, hoće oni spustiti, prihvatit će 102 miliona, eto još smo bolje prošli, nadam se da će ovaj puta biti dobro, sve u dogovoru sa Koulibalijem, da više neće biti problema, daćemo mu čak i veću plaću. Iskreno, ne znam u čemu je bio problem, ali dobro, neka bude Krušal na 4 godine, nadam se da će potpisati kao i prošli puta. Da, stavit ćemo 4 godine, ovaj puta sve mi radimo, tako da to je ok. Release clause nećemo, plaću traži, sad mi je jasno zašto je odustao, traži plaću 200.000 i 2 miliona skoro signing bonus, to ćemo dati, prihvatit ćemo. Koulibaly je postao prvi igrač Barcelone, fantastično pojačanje za početak ovog rebuilda. Drugi igrač koji će biti naš striker u ovoj momčadi uz Mesija i još jedno lijevo krilo koje ćemo vjerojatno kupiti nakon Kanea ili tijekom ove epizode će biti Harry Kane. Vidjet ćemo kako će se on uklopiti u Barcelonu, piše da od 154 do 220 miliona moramo dati za njega. To je jako puno novaca, ali nadam se da će se to isplatiti, nadam se da će on biti jedan igrač koji će nas voditi, da će zabijati puno golova ove sezone. Krenut ćemo sa ponudom, iskreno ne znam uopće koliko da mu ponudimo, 140 miliona, valjda to neće biti premalo, 202 traži Mourinho, to je jako puno i ne želim baš toliko dati, mislim da možemo dovesti čak i bolje igrače za te novce. 160 miliona za Harrya Kanea, evo ga, prihvatit će to, ok. Nisu prihvatili 140, onda su 160 prihvatili bez problema, nije nam sad neka prevelika razlika, tako da to ćemo dogovoriti da što brže ovo riješimo. Harry Kane bi mogao postati novi igrač Barcelone ako uspijemo dogovoriti sve oko ugovora s njime. Želi biti Krušal, naravno, 26 godina, ima 89 rating, što je fantastično za simulacije, naravno, i mislim da će biti fantastičan u Barceloni. Da vidimo, 4 godine, ok, release clause neće. I što se plaće tiče, idemo probati, to jest daćemo mu više nego što ima u Tottenhamu sada, iako možda čak i ne bi trebali, ali evo daćemo mu 1.250.000, traži 2,2 miliona, ok, možda sam ja stvarno premalo novaca dajem, ali evo ga, to je prihvatio, 250.000 tjedna plaća i 2,2 miliona signing bonus, to je ok. Kane je potpisao za Barcelonu, imamo novog napadača i mogu vam za sada pogledati, to jest pokazati postavu kako izgleda. Doveli smo dva igrača, promijenit ćemo i formaciju odmah, mislim da ovo nećemo igrati, igrat ćemo onu klasičnu 4-3-3 formaciju, stavit ćemo, vjerojatno ćemo ovo napraviti jer ćemo imati dva srednja vezna i onda ćemo imati jednog zadnjeg veznog kojeg ćemo isto dovesti umjesto Griezmana koji bi se trebao prodati svakog trenutka. Harry Kane ulazi na tu poziciju, Koulibaly je već tu na ljevoj strani za sada, vidjet ćemo kog ćemo dovesti, možda ga stavimo ipak na desnu, pa nekog ljevaka možda na ovu stranu. Idemo po vjerojatno sad zadnjeg veznog umjesto Busquetsa, vidjet ćemo hoće li se neko prodati i onda idemo kupiti zadnjeg veznog, jednog stopera i još jedno lijevo krilo i možda čak i desnog beka, vidjet ćemo u nastavku ovog rebuilda. Dobili smo obavijest da se Coutinho prodao za 44 miliona, tako da on odlazi u Everton, dobili smo 41 milion od njega. Za Griezmana smo dobili da je Real poslao ponudu od 100 miliona, to smo prihvatili, tako da nadam se da će on ubrzo se prodati. I od Valencije smo dobili ponudu za Busquetsa 57 miliona, vjerojatno možemo dobiti malo više od toga, ali prihvatit ćemo 57 miliona. Imamo jako puno novaca, trenutno još čekamo jedno 3-4 igrača da se prodaju. Imat ćemo vjerojatno ponovo preko 600-700 miliona. Idemo mi kupiti zadnjeg veznog. Idemo kupiti Wilfreda Ndidija. Za to smo izglasali realno. Mislim da su Fabinho i Ndidi bili tu najviše koje smo spominjali zadnje vezne. Osim Kantea i Kimiha koje smo prije već dovodili. Tako da ne želimo opet iste igrače malo da promijenimo. Ndidi će biti taj igrač, 63 do 88 miliona za njega moramo dati. Vidjet ćemo hoće li to prihvatiti Leicester. Nadam se da ćemo uspjeti se dogovoriti s njime. On će biti treće veliko pojačanje Barcelone u ovom transfer roku, u ovom
rebuildu, daćemo 65 miliona za početak. Da vidimo šta će na to reći, idemo polako, naravno vidjet ćemo šta će Brandon Rodgers reći na to. 87 traže, mi ćemo 75 dat, ako to može, to bi bilo savršeno, 81 milion. 75, ajde dajte, evo 76 miliona, prihvatite to, ispod 80 miliona, to je ok, 76 mislim da je realna cijena za njega, nadam se da će to funkcionirati, idemo se dogovoriti sa Ndidijem, idemo to riješiti i sa njime sve oko ugovora riješiti, vjerojatno na 4 godine daćemo mu Crucial, naravno to nije nikakav problem, Important čak želi biti, tako da to je ok. On ima 84 rating, nije baš najveći rating, ali će se razviti tijekom sezone ili dvije, ovisi koliko će nam trebati da tu sve osvojimo. Nadam se da ćemo u Barceloni uspjeti osvojiti Ligu prvaka i Španjolsku ligu kroz sezonu ili dvije. Daćemo mu 130.000 i daćemo mu 600.000 signing bonus, valjda bi za njega to trebalo biti ok. I Ndidi je to prihvatio, treće pojačanje naše momčadi je potpisalo za Barcelonu i ide na tu poziciju zadnjeg veznog umjesto Busquetsa. Evo nas par dana kasnije, sva 4 igrača za koje smo imali ponude su se prodali na kraju. Busquets je otišao za 50 miliona, Griezmann za 100 miliona, Piqué za 35 i Sergi Roberto za 37 miliona i sada možemo pogledati da ponovo imamo 648 miliona i 1.350.000 za plaće, što je stvarno nevjerojatno, tako da možemo realno dovesti bilo koje igrače u igrici. Ako ovo ne uspijemo u jednoj sezoni napraviti baš potpuni rebuild, da osvojimo i Španjolsku ligu i Ligu prvaka, to će biti, ja mislim, stvarno katastrofa. Idemo mi kupiti jednog igrača, odlučili smo se za prednjeg veznog, to će biti Bruno Fernandes, igrač iz Manchester Uniteda za kojeg ćemo morati dati jako puno novaca isto, vjerojatno. Ovo će biti najskuplji rebuild ikad, to smo rekli na početku, imali smo puno novaca, a sada imamo još više novaca. Idemo vidjeti šta će tražiti Manchester United za njega. Krenut ćemo sa 140 miliona, nevjerojatne cifre, traži 200 miliona Manchester United, mi ćemo probati to spustiti slično kao sa Harry Kaneom, malo na 150 miliona, da vidimo šta će biti tu, ostaje na 200. Mislim, možemo mi to prihvatiti, nije uopće problema, ali ipak rađe bih htio malo spustiti i ne bih htio toliko novaca dati. Evo ga, 160 miliona, ista situacija kao sa Harry Kaneom se dogodila. Bruno Fernandes je blizu potpisa sa Barcelonom i vidjet ćemo šta će napraviti, vidjet ćemo hoće li Bruno Fernandes ovo prihvatiti. Četvrti igrač, četvrto pojačanje to jest Barcelone za ovu sezonu, nadam se da će biti dovoljno da osvojimo Ligu prvaka. Dovešćemo sigurno još jednog, možda još 2 igrača, vidjet ćemo, vjerojatno 2 igrača kako bi već sve u prvoj sezoni riješili, bar se nadam da ćemo to uspjeti. Da vidimo, 240 mu je trenutna plaća, mi ćemo mu dati čak 300.000 i milion signing bonus samo da prihvati Bruno Fernandes. To se upravo dogodilo, Bruno Fernandes je postao novi član Barcelone, novi prednji vezni, vidjet ćemo, sada je to četvrti igrač kojeg smo doveli, stopera, strikera, CDM-a i zadnjeg veznog i prednjeg veznog smo doveli. 4 pojačanja, 4 nevjerojatno skupa pojačanja, idemo ga staviti u tu postavu umjesto Pjanića koji će ići na klupu. Njega nećemo prodavati tek toliko da imamo igrača na klupi, ali da, mislim da neće baš previše igrati. Stavit ćemo ovako, ćemo malo pomaknuti Pjanića tu na Cama i onda će tu ući Bruno Fernandes umjesto njega. Pjanić ide na ovu poziciju umjesto Braithwaita tu i to će za sada biti postava. Vjerojatno ćemo kupiti lijevo krilo, stopera i desnog beka još, vidjet ćemo hoćemo li trebati baš sve 3 pozicije, ali sigurno ćemo 2 od te 3 pozicije još upgradeati, vidimo se za koju minutu. Nakon Bruno Fernandesa idemo ponovo u Englesku ligu, u shopping, idemo ovaj puta po Trenta Alexander-Arnolda na desnog beka, umjesto Desta koji ima 75 rating jednostavno neće uspjeti definitivno odraditi cijelu sezonu na visokoj razini, tako da morat ćemo dovesti desnog beka. Krenut ćemo ponovo sa 100 miliona, vidjet ćemo šta će Klopp reći na to, traže 167 miliona, što je jako puno, ali Trent je stvarno fantastičan igrač, vrijedi vjerojatno svaki ovaj euro koji ćemo dati. 120 ne žele prihvatiti i dalje ostaju kod svojih 167, mi ćemo probati sa 130 da vidimo šta će na to reći. 157, na koliko ćemo ići iskreno, mislim da nećemo preko 130. Ne znam šta bi rekao iskreno na to, možda je malo previše, uzet će si malo vremena, razmislit će o tome, pa ćemo vidjeti, a mi možemo, što se tiče naše postave, evo realno mogu vam sada pokazati doslovno u čemu je najveća dvojba.
Trebamo, ovako izgleda trenutno postava, znači umjesto Desta će vjerojatno doći Trent, koliko god treba da platimo ćemo platiti. Imamo na stoperu Umtitija još uvijek, znači umjesto njega bi trebali nekoga upgradeati. Lijevo nam je Dembele na lijevom krilu, tako da tu bi isto trebali jednog igrača kupiti. Ali onda ne znam koga ako ne osvojimo, šta ćemo onda upgradeati u drugoj sezoni, to je pitanje, tako da vidjet ćemo, smislit ćemo to na streamu, pa ćemo se vratiti sa konačnom odlukom. Liverpool se vratio sa cijenom od 152 miliona, iskreno nećemo se cijenkati, imamo dosta novaca, tako da idemo to prihvatiti, idemo se dogovoriti sa Trentom. To će biti naše 5. ili 6. pojačanje, iskreno nisam ni sam siguran više, ali znam da smo potrošili veliku svotu novaca na sva ta pojačanja, a još ja mislim da najskupljeg igrača nismo doveli, to ćete vidjeti kroz koju minutu, nadam se da će to funkcionirati. Crucial na 4 godine za Trenta, mislim da je to ok, nećemo release clause, on traži 273, mi to nećemo prihvatiti da nam ne bi slučajno otišao sljedeće godine. Što se plaće tiče, prihvatit ćemo šta god traži, maknut ćemo samo ovaj bonus i to je, ja mislim, dosta. 110 će tražiti, to je ok za Trenta, 110.000 tjedno mu je plaća. Trent je 5. pojačanje Barcelone u ovom rebuildu, možda ćemo još jednog igrača dovesti za ovaj ljetni transfer rok i onda vidjeti šta će biti u ovoj sezoni. Nakon male rasprave odlučili smo da ćemo kupiti i stopera i jednog ljevog krilo igrača, tako da ićemo all in u ovu sezonu, nadam se da će to biti to, nadam se da ćemo potrošit ćemo vjerojatno sve novce i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Prvi igrač kojeg smo se odlučili Laporte, on je otišao u Napoli, ali mi ga svejedno možemo kupiti, ne znam točno zašto, ali dobro, šta je tu je. Tek je prešao u Napoli prije par dana i sad već ide u Barcelonu, ali dobro, vidjet ćemo koliko ćemo trebati dati za njega. Idemo krenuti sa 100 miliona, da vidimo šta će reći. 154 miliona, to je dosta novaca. Mi ćemo 115, ajde vidimo, 115 miliona za Laportea, za stopera, 87 rating, neće to prihvatiti nažalost. 120, jel 120 dosta? Treba nam još dosta novaca za tog lijevo krilo, mislim da već svi možete zamisliti koga bi mogli na tu poziciju dovesti. 125 miliona, uzet će si malo vremena, razmislit će Napoli. Oni su ga, mislim, koliko platili? 112, ako sam dobro vidio. Vidjet ćemo šta će reći, koliko traže od nas za Laportea. Laporte i Napoli naravno prihvatili su cijenu od 125 miliona, tako da idemo s njime se dogovoriti sve što treba za Laportea. Nadam se da ćemo ga uspjeti dovesti, nadam se da ovaj puta nećemo failati kao s Koulibalyem, što nismo uspjeli ga dovesti. Daćemo mu important, trebao sam dati Crucial, vjerojatno da, to će i tražiti. I ostaje nam još 250 miliona, vidjet ćemo koga ćemo moći za te novce uzeti uopće. Na 4 godine mislim da je to ok. 255 miliona release clause, to ćemo odbiti definitivno, nećemo nikakav release clause. I da vidimo što se plaće tiče, kako je stanje ovdje. 110.000 mu je trenutno, mi ćemo mu dati 150.000 i daćemo mu 500.000 signing bonus. Ako to nije dosta, stvarno nije dosta, ok. Ovo ćemo maknuti, prihvatit ćemo šta god da traži, mislim da imamo dosta novaca, to će prihvatiti. Laporte je postao 600 pojačanje Barcelone, idemo po još jednog igrača za kraj ovog transfer roka i ovog rebuilda. I zadnje pojačanje za ovaj rebuild s Barcelonom će biti naravno Neymar, koji dosta se priča o tome da će se vratiti u Barcelonu, da se treba vratiti nakon što je otišao u Paris Saint-Germain, sam sebe je kupio realno, svašta tu bilo, svakakvih muljaža, čega sve ne, iskreno ne znamo ni mi vjerojatno dosta toga, ali idemo ga probati vratiti na Camp Nou, on će biti zadnje pojačanje. Kao što smo rekli, idemo all in, u ovu sezonu ćemo ići all in najvjerojatnije, mislim da će biti samo jedna sezona ili u drugoj ćemo probati samo s tim igračima, probat ćemo još jednom ako će išta trebati, da vidimo. 140 miliona ne da Paris Saint-Germain, treba ćemo dati dosta više za njega, idemo sa 150 vidjeti šta će na to reći. 150 miliona za Neymara, traži 207 miliona, Paris Saint-Germain morat će spustiti malo ako želi da se nešto dogodi ovdje. 164 miliona, ajde da vidimo to. 164 miliona, ne, 207 miliona, jel to previše ljudi? Jel trebamo dati 207 miliona stvarno za Neymara? Mislim da je to previše, ali probat ćemo spustiti, ajde 174 miliona. Ne, ostaju kod 207 miliona. Imamo novaca, realno nije uopće problem, možemo to isplatiti bez ikakvih problema, ali 180 miliona,
uzet će si malo vremena, razmislit će o tome, nadam se da će to prihvatiti, vidimo se za sekundu. Paris Saint-Germain je dosta tvrdoglavi, očito ne želi prihvatiti ništa ispod 207 miliona, mi imamo 250 i realno nisu nam novci najpotrebniji u ovoj situaciji jer smo gotovi s transfer rokom, tako da idemo dogovoriti s Neymarom sve, 207 miliona smo ga platili, imat ćemo dosta novaca, iskreno nije uopće problem u vezi toga, ostaje nam još 50 miliona skoro, daćemo mu Crucial, daćemo mu plaću koliko god treba da prihvati šta god da se dogodi na 3 godine, ok, s Neymarom, mislim da nećemo biti 3 godine tu sigurno. Što se plaće tiče, daćemo mu 300.000 plaću, stvarno nije problem i 2 miliona signing bonus, nadam se da će to prihvatiti i hoće. Neymar Junior je potpisao za Barcelonu 7. pojačanje ovog rebuilda, ovo je definitivno najviše novaca što smo ikada potrošili u rebuildu bilo kojem. Doveli smo Harrya Kanea, mislim da je bilo 160 miliona, umjesto Dembelea ovdje na lijevu stranu ide Neymar za 207 miliona, Laporte u obrani, ne znam točno koliko smo za njega dali, isto vjerojatno oko 130 miliona. Trent ide na desnog beka, za njega smo dali 160, Koulibaly je tu, Alba će ostati za sada jer nema baš puno boljih igrača na toj poziciji, Bruno Fernandes, De Jong, Ndidi, Kane i Messi, ovo će biti postava, stavit ćemo umjesto Arauha ovdje samo, možemo i Dembela i Desta ćemo staviti umjesto Trinka na klupu, mislim da će to biti klupa naše momčadi, nadam se da će ovo funkcionirati, idemo u ovaj rebuild, nadam se da ćemo imati puno više uspjeha nego u prošla dva s Arsenalom i s Paris Saint-Germainom, nadam se da ćemo ovaj puta uspjeti sve osvojiti već u prvoj sezoni. Vidjet ćemo šta će biti, nadamo se 2 trofeja španjolskom prvenstvu, naravno da uspijemo ispred Reala biti i onda Ligi prvaka koju nadam se da možemo osvojiti sa ovom momčadi. Potrošili smo preko milijardu novaca na ovo pojačanja, nadam se da će se isplatiti. Nakon prve sezone, nakon što smo simulirali cijelu godinu, došli smo do kraja i evo ga, možete vidjeti, prvo mjesto je tu, Barcelona je uspjela osvojiti La Ligu ove sezone ispred Reala, 3 boda smo više imali, imamo 1 poraz, 7 nerešenih i čak 30 pobjeda i taj 1 poraz je bio protiv Real Madrida odmah u 2. ili 3. kolu na početku sezone, tako da to je bilo dobro, iskreno osvojili smo tu La Ligu, nije najgore. Idemo pogledati Superkup, ja mislim da smo osvojili, jesmo protiv Real Sociedada, u kupu smo ispali, ja mislim, od Real Sociedada, ako se ne varam, ne znam di točno, ali u ranoj fazi, evo ovdje na penale u osmini finala, ali dobro, šta je tu je, a Liga prvaka, nažalost, nismo bili u finalu, City i Juventus su bili u finalu, nismo bili ni u polufinalu, nego u četvrtini finala nas je Bayern izbacio na golove u gostima, zabili su 2 na Camp Nou i to nam je jednostavno presudilo. Prošli smo grupu kod drugi protiv Juventusa, oni su bili prvi, imali smo isto bodove, isto gol razliku, ali su nas pobjedili 2-1, druga je bila nerešeno. Onda smo izbacili Chelsea 6-0 pobjedom, tu smo očekivali da ćemo proći dalje bez problema, da ćemo osvojiti Ligu prvaka, no onda smo naletili na Bayern. Realno najteži mogući ždrijeb, tako da šta je tu je jednostavno City osvojio. Idemo u drugu sezonu, idemo vidjeti hoćemo li trebati još koga kupovati ili ne, idemo simulirati do početka druge sezone pa se vidimo. Evo nas u drugoj sezoni, druga sezona kreće kroz koju sekundu, odlučili smo da nećemo ipak ništa raditi, simulirat ćemo još jednu sezonu pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi i je li možemo doći do tog naslova europskog prvaka. Osvojili smo La Ligu, nažalost možete vidjeti rating nam je 41 iz nekog razloga, tako da velika vjerojatnost je da čak dobimo i otkaz tijekom ove simulacije, nadam se da se to neće dogoditi, ali vidjet ćemo šta će biti. Idemo simulirati ponovo do 6. mjeseca, nadam se da će ovaj puta biti još uspješniji ovaj rebuild, idemo po tu Ligu prvaka koju još niti jednom nismo uspjeli osvojiti. Druga sezona je gotova, evo nas, idemo pogledati rezultate, vidjet ćete šta se događalo, možemo pogledati prvo da nam je rating 72, to je dobra stvar, u La Ligi smo nažalost na drugom mjestu. Prošle godine smo osvojili, tako da realno, Liga prvaka nam je jedini cilj bila ove sezone, imali smo jako puno x-eva, kao što možete vidjeti, samo 1 poraz, a 12 nerešenih rezultata i to nas je koštalo na kraju tog prvog mjesta. Imali smo 10 bodova manje točno u odnosu na prošlu sezonu, tako da to nije baš najbolja stvar. U Superkupu smo ponovo osvojili ovaj puta protiv Real Madrida u tom finalu. U španjolskom kupu, da vidimo kako je stanje, to smo isto osvojili protiv Atletico Madrida, tako da 2 trofeja su tu već za ovu sezonu. Liga prvaka,
mogu vam reći da smo uspjeli. Uspjeli smo osvojiti Ligu prvaka nakon 2 sezone s Barcelonom. Ovaj rebuild je napokon uspješan. Osvojili smo u 2 sezone i Ligu prvaka, i kup, i super kup, i sve što se može osvojiti, tako da ovaj rebuild je napokon uspješan. Falilo nam je samo koliko smo potrošili, 1 milijardu eura na sva ta pojačanja i možemo pogledati postavu koja ovako sada izgleda nakon 2 sezone. Neymar na 90 rating koji je ozlijeđen, nadam se da nije predugo bio ozlijeđen. Kane nam je tu, Messi je na 89, Pjanić igra u prvoj postavi, ne znam šta je s De Jongom. De Jong nam je otišao negdje, ne znam šta se tu točno dogodilo. Ndidi i Bruno Fernandes u sredini fantastični. Alba je na 88 rating, iako ga nismo prodavali na Raso, mu je jako rating. Trent je na 92 rating, u 6 ratinga je narastao u 2 sezone, što je fantastično. Koulibaly i Laporte na 90, Ter Stegen naravno na 93 rating. Klupa nam je ok, Dembele na 85, ostali se nisu previše baš ni razvijali. Tako da napokon uspješan rebuild, dosta smo novaca potrošili, ali šta je tu je. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste obavezno stisnite taj like da dođemo do 1000 lajkova. Pišite u komentare s kojim klubom želite novi rebuild sljedeće nedelje. Subotom snimamo to na live-u, tako da to ne želite propustiti. Danas je bilo preko 250 ljudi, tako da hvala vam jako puno na toj podršci. Svaku subotu to snimamo, da znate, i to je to. Vidimo se sutra u novom videu, sutra izlazi karijera s Borussiom Dortmund. Nadam se da ćete uživati. Uživajte u ostatku dana i čao!